Good morning, no? Mga igsoon, good morning, kumusta? Murag hayag-hayag na jud ang atong kalibutan, no? Hayag na ang panahon, salamat sa Ginoo nga naluwas in taon ta, pero naapay mga nagkaraiyang bagyo, So, mo ni nag-atang na sadta kay padulong na ta sa eskwelahan ug kani kasi na jud nga tinuoray. No? So, a very shocking news. Naadi ay cancer nga stress, ha? Ambi man natog kanang number 1 cause of cancer jud kuno stress, pero naay mga sakit gyud nga dili gyud ingon mapunteriya sa stress, pero karon naa gyud ay sakit nga kuan gyud siya, sarcoma nga ang cause ana kay stress. Kana bang pabug-atan nimo ang mga paglutos, ang mga pagbutang-butang, no? O ang mga pagtamay sa imo ay sikataw, no? Dili ka makadawat ni ana. So munay maka-cause og cancer, no? Munay nahitabo ni doc o nga grabe kaay niya ka stress. Nga unsa may akong gibuhat ninyo? Unsa may akong gibuhat nga nung lagot man kay mo nako? No, naabit na usay makapangutana ta ana ba kay kaning mga tawo nga walay nabuhat sa atong kinabuhi, nga wala gyud ikatabang sa atong kinabuhi. Mao mong gunay number 1 nga mo kuan sa ato, mo pull down nato, mo bira aron kanang kita mo paralyze, aron kita mawala sa ato ang focus, mawad-an ta og kalinaw. Muni sila mo bira nato, no? Even ang atong mga closest nga mga higala ug ang atong pamilya mismo, no? Atong mga relatives, no? Number 1 na sila nga mo pull down nimo. Ngano kaya na gitugot mga igsoon, ha? Ako lang tipik lang sa mga pamalandong ining sayong kabuntagon. Di na ko mosak kung si even ang medical personnel ang pinaka mabinantayon sa maayong panglawas, makuan pa sila, usa pa sila sa matira, usa pa sila sa ang nagbantay noon sila sa kalusugan, pero mao pa noon sila ang mga tao nga kanang naigo, no? Muna parehara gud na sa kanang manalagna kunuhay, no? Gitagna niya ang paong panghitabo sa imong kinabuhi, pero ang iyang kinabuhi dili niya mahibaw-an kung unsay mahitabo sa iyang kinabuhi. So parehara gid na wala di man gud pwede magunay-unay. Di pwede magunay-unay mga igsoon. Wala pwede ka makatabang sa uban, pero sa imong kaugalingon maglisod ka, no? Pero anyway, basig na lapas na tanlahi na ang kuan. Dili na ni siya para nako, dili siya basic ra kay ni nga mga panghitabo. Common ra kay ni siya nga panghitabo mga igsoon nga, no? Even kami sa una kanang ang bata pa ko nya kanang sa bukid ba, nabagid tay known nga mga doctor, nga mga local doctors. Nya kani siya banggiitan jud kaayo ni siya nga gitawag ni siya ka sa buluon pamanto si Anhing Amper, no? Si Doc Amper, no? Para namo ba kay naabe tas bukid sa una less ta kaayo ta nga nabira sa una dili kaayo ta, mga ignorante gid kay ba. So kani siya murag tinahod kay mao gani siya mananambal, pero wala ko masayo ang igo sad ani niya is cancer sad. So doktor na siya. So muna dili gid nato assurance munang ayaw gid kay mura gini number 1 nga ato ang lesson ini kinabuhi nga di gyud ta magkampante. Di gyud ta magkampante nga ingon ani ta doktor ta, abogado ta, maestra ta. Di gyud. Unsa may lesson beneath ini mga igsoon nga ayaw kay salig sa imong kaugalingon nga kusog, kaugalingon nimo nga strength. Nang ambi nimo nga maayo na kay kadiya dapita. Ayaw gyud pagsalig mga igsoon nga maayo kadiya nga dapita, no? Ya di na ka mataptan kanang hawod na kunuhay ka, no? Oy, teacher baya ko, doctor baya ko, no? Ayaw di gyud, no?
Ngano siya ra gyud gamhanan, wa gyud laing gamhanan, siya ra jud. Unang ayaw ka balaka. Ayaw ka hadlok, no? Mawadaan kag trabaho, mawadaan ka o mapubri ka, no? Kitang mga pubri di naman ta mahadlok nga mapubri kay pobre naman ta daan. Ug madato ta, grasya na lang gid kay ina sa Ginoo. Pero ug mapubri ta, di ta mahadlok nga mapubri kay anad naman ta, no? Di gyud ta magsalig. Siya ra gyud atong saligan. Wa gyud tay laing saligan. Ayaw gyud pagkuan kaayo nga ikaw karon naa ka sa taas, ayaw. Kay siya ra jud mo'y nakabalo sa tanan. Ug ikaw sad nga naa diyas ubos, nga huna nimo nga puro ra gyud mga pagantos, ay sa don una nga kapait naman lang gid sa akong kinabuhi, kawala naman lang gid ako'y swerte sa gugma. Kang wala naman lang gid ako'y swerte sa negosyo. Kawala naman lang gid ako'y swerte sa kwarta. Naganaon ta kong kwarta, naanaon ta ko'y kwarta pero nawala. Pagkawala naman jud pagkadimalas naman lang gid nako. Wala gid ko'y mag self pity na ka to the extent na mag self pity na ka, na stress na ka, wa di na kaganahan sa imong kinabuhi. Ang mahitabo ana mga igsuon, mas stress ka, mas sarcoma cancer ka. Muna atong bantayan. Kaning mga pulong, ako na siyang gi-utter sa akong vlog, atong last na ko nga vlog, nga words are powerful. It can harm you, it can yes, it can paralyze you, and it encourage you. Grabe, kaning mga pulong, grabe kay ni siya. Motod pa bitaw sa akong inahan nga, mas maayo pa ang hinagiban nga mulagbas sa akong buko-buko ug dughan nung ka ang imong mga pulong nga hait pa sa espada nga muigo sa akong gamhan. So na yung mga ingon anak nga mga igsuon nga di gyud ta kalimot sa mga kasakit nga sa mga pulong nga hangtod sa atong kinabuhi, magdugay kaayo ta nga maka-recover. Makaingon ta, who are you? Nganong istorya man? Nganong istorya man ka? Nganong naka-istorya man ka anak? No? Ana bang naadyo ko'y basher sa una nga gingnan ko nga stop acting like an angel because you are the devil full of greed and desires of your heart and you will never be happy forever. Nya kani ba yung mga tao nga ingon ani mga igsuon no? Kana mo ni sila yung mga tao nga mas dili gid sila magmalipayon. Ngano? First, wala sila ambag sa imong kinabuhi. Second, wala pa sila kaila nimo pero ila nang gilantaw nga ikaw puburi taga bukid ka, wala na kagidawat nila. Wala na kagidawat nila kay lagi puburi ka taga bukid ka, wala na kagidawat nila. Mo ni sila yung mga tao nga wala pa kanina buhat sa imong kinabuhi, gidaw na kanila maayo. And last pagyud is ang worst pagyud is giampo nila ang imong kalaglagan or ang imong kaalautan na dili ka magmalipayon hangtod sa hangtod. Nya ang Ginoo mosugot day ana nga ang gusto sa Ginoo tulura gyud kabutang nganong naatadres kalibutan. Naatadres kalibutan kay gusto sa Ginoo nga makabalutan niya. Higugmaon na to siya ug ikatulo alagaran na to siya. Ug ang last pagyud aron ta magmalipayon kauban niya. Unya og ikaw sige ka karon diha nga sige ka diha sa gubang sa kalisod sa kabugat sa imong cross. It's because wala kay Ginoo mga igsoon, pasaylo ako, no? Kay di jud ko moingon nga ang akong gitahak nga kinabuhi maayo kaayo. Grabe ang mga pagsulay, grabe ang mga paglutos, mga pagtamay, kabugat, mapa-financial bisag teacher ko, mapa talento, no? Wala ganing mga gibayad na sila nako, pero grabe kay manghilabot, no? Gatuo mo mga igsoon, pero if imo na siyang dawaton ngayon anak gud ang kinabuhi, ang akong gi-register sa akong nauna nga teacher ko, yes teacher ko, ang ako mga estudyante nagtingala sa ako mga followers nagtingala sa ako, they call me as wow, idol gini nako, pero wa sila kabalo sa akong kinabuhi kung unsa gid ko, kung unsa ang mga struggles akong kinabuhi, ang akong mga battles and how I fight it every day. Ang ilang nakita is ang sayop nimo, ang masayop ka kay ikaw lagi teacher, ikaw na simbahan dapat santo ka, no? Nga wa sila kabaw nga kani home for sinners. Ang church is home for sinners. Kung ang hospital home for the sick, kaning church home ni siya for sinners, no?
Moingon kag simba-simba, musimba ganita kay aron ta mamaayo. Ug di man mamaayo, ginuuray mo balos na, ginuuray mo hukom ana dili na ikaw. No, kung wala man lang jud kay masulti nga tarong, ayaw na lang jud og sulti og kuan kay pero lagi kay naam jud mga tao nga di magid kapugong o ganahan magid kay silang mapasakit silang isikataw. Parago na ng mga artista, no, mangbasta anak nila nya, may nakaila na sila nato. No? Sa case ni Dr. Wong, no, Dr. Ong, ang ato nga unsan may oras 6:15, so hopefully makasakay na in town ko. So sa case ni Dr. Wong mga igsoon, Dr. Ong, ang atong leksyon nga makuha nga di gid assurance nga ikaw unsa ka karon di na ka mataptan sa maong, di na ka bapukan. Mapapari ka, santo na gid ka, di na ka mapukan. Ato i-register sa atong nauna nga kana sila tawo ra pod gihapon, kana sila dili perpekto. Ikaduha, ang pagdawat nga ang kalibutan ingon ani gyud kay kani siya battles man gini siya, naa gina siyang makapabug-at nato aron ta makat-on nga musukol sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ikatulo, ang pagpaubos, ang pagdawat, no? Labi ra gyud kung professional ka, labi ra gyud kung naanakas kagamhanan nya, lisod na kay naraba na og na maubos ka. Kung wala na nimo gi-register sa imong nauna nga kana gipiyal lang nimo and anytime pwede gina mawala. Bisa ako sa ako ang kuan, sa ako ang pag-alagad, wala ra koy ako man gud, I'm a person nga happy go lucky, wala koy pakialam, bahalag matud pa sa akong kauban agrabiha oy bisag galakaw na ka mga walay ulo. Kaluoy sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, taas kay taghil, pula kay taglips, piskay atong lawas, unsa may kawurihan. Kaluoy sa Ginoo atong ulo, wala gipasitiskan kay walay problema. So unsa may imong kahadlukan? Nya ini at the end of the day, patakabaw mamatay ra gyapon ta. So dili lang gid nato pabugatan ang mga pagsulay, ang mga pangdaot, ang mga paglutos. Consider lang gid nato nga purification aron kita mabalaan, aron kay kinsa man pud ta nga dayigon, no? Kinsa man sad ta masayop man kita, sayop kay nang kabaw upat ka buok kuan tiid kita pa kaya. So ang pagpaubos, ang pagdawat and i-ignore, no? I-ignore og ikaw nagsulod ka sa bisan man gani dili ka vlogger, kanang bisan man gani mga kuan nga mga tao. Naa pa man jud gani manghilabot. Daghan kay kog friends na, ha? Gitagad pag giday ka. Ako more normal ra nako nga i-bash ko, kanang bantayan ko kay siyempre matod pa nila namunga ka. So bantayan gid kanila. They expect you to be perfect. Ana ba na kay mga isuon manggudta sa Ginoo. Ay gusto sa mga tao nga kita perfect kita. So muna nga i-ignore lang yun. Kaning kuan nga sarcoma nga cancer nga sakit ni kanang dukong, ang ato ra gid ini nga kuan is the less you care, the happy you will be. So i-ignore lang gid nato nya mga kita grasya sa Ginoo nga madawat grasya baya na kana bang ka magyaw-yaw sa media nga sos kamo mga anak kanang para nako magyaw-yaw na gani ka dito, grabe na gid ka. Ikaw mismo sa imong kaugalingon naglisod na ka og kanang naglisod na kasi imong kaugalingon og fight kay gapahungaw na magid ka sa imong gibati. Pero if you ignore it nya ampo gyud kay na tawo ra gid ta di gyud ta magawas kada pagdagon nang magampo jud mga igsuon unya iluhod nga tagaan jud ka grasya sa kusog nga sagdi lang Lord, sagdi lang. They do not know what they are doing. Mura ginay prayer na ko everyday nga kung hilabtan ko mingon ra gid ko kanang Lord Lord, forgive them for they do not know what they are doing. So mura ginay prayer na ko giampo. Kung ano ra gid ko niya mangayo ko grasya sa kanang pagpaubos nga ako kinsaraman ko, no? Yung paubos jud ka kay para madawat nimo ang grasya nga di ka magpaapiktar mayong buntag na iso.